वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व एहसान अज़ीम है कि जिस मालिक की तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम हुस्न तकरीर की इस अज़ीम तकरीब में हम सब हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी मुक़द्दस बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सदा बार मुबारकबाद के लायक हैं अज़ीज़म मेरे बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा चिश्ती साहिब, और यकीनन ये बच्चे भी बहुत ही खुश नसीब हैं और मुबारकबाद के लायक हैं ये बच्चे और इनके वालिदैन, जिनकी मोहब्बतों से, जिनकी नवाज़शों से, जिनकी दुआओं से आज ये बच्चे माशाअल्लाह स्टेज पे बोलने के काबिल हुए हैं। जिस तरह अज़ीज़म इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को हाज़िर नाज़िर जानकर अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि जिस बच्चे का जितना कॉन्फिडेंस है उसका वो बयान किया जाए। फिर भी अगर बतक़ाज़े बशरियत कोई कमी कोताही रह गई होगा तो आप सब एक बार इरशाद फरमा दें, हमने आपको माफ़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इतनी यकीनन तवक्को नहीं थी इस इलाके में, और यहाँ पर दीगर बच्चे जो कुरान पाक सिर्फ नाज़रा पढ़ने वाले थे, तो नाज़रा पढ़ने वालों में इतना कॉन्फिडेंस यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत है इस इलाके के लिए, आपके वालिदैन के लिए और ख़ुसूसन अज़ीज़म ग़ुलाम मुर्तज़ा चिश्ती साहब के लिए। तो बिला ताख़ीर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले मेरे ब्रदर मोहम्मद सैफुर रहमान साहब, जी सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले अली रज़ा माशाअल्लाह, यकीनन ये खुश नसीब हैं। तशरीफ़ लाते हैं फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले मेरे ब्रदर मोहम्मद अदनान चन्नू साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। गुड़ती विच है नबी दा प्यार शामिल, गुड़ती विच है नबी दा प्यार शामिल, नबी नबी ना करिए ते की करिए, जिक्र उस दे सजना बेलियां दा, गली गली ना करिए ते की करिए, पंज तन दे गुलाम हैं यारो, अली अली ना करिए तो की करिए। माशाअल्लाह ये बड़ी सआदत की बात है कि आप छोटे छोटे शहज़ादे और इतनी छोटी उम्र में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। यकीनन खुश नसीब हैं आप अहबाब। मगर चंद बातें, दो तीन बातें सिर्फ गोश गुजार करूँगा आपकी। मेरे भाइयों, हमने जिस तरह अपने अल्फाज में अदा किया है इसको अपने मन में डालना है। आज ज़रूरत इस चीज़ की है। यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत हैं, मदारस भी बहुत हैं, मसाजिद भी बहुत हैं, और वाज़ो नसीहत के बार बार हमें मौके मिलते हैं। बाहर की दुनिया में अगर देखें तो जुमे के इस तरह खिताबात नहीं होते, बाहर की दुनिया में देखें तो इस तरह अल्लाह रसूल का जिक्र इतना आम नहीं होता, मगर उनके अंदर इंसानियत ज़रूर है। आज हमारे अंदर वाज़ो नसीहत की कमी नहीं, हमारे इस मुल्क के अंदर मसाजिद की कमी नहीं, तबलीग के ज़राए की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अगर कमी नज़र आती है तो मेरे ख्याल से हमारे किरदार में कमी आती है, हमारे किरदार में कमी आती है। आज हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटे वुज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं, वुज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं। हम सुन्नतें याद करवाते हैं, गुस्ल के फ़राइज़ याद करवाते हैं, मगर कभी हमने सोचा है कि जो हम वुज़ू के फ़राइज़, वुज़ू का तरीका सिखाते हैं, इस वुज़ू के अंदर राज क्या है, रब चाहता क्या है? एक है ज़ाहिर को पाक करना, दूसरा है बातिन को पाक करना। भाई अगर एक दिन के अंदर हम 5 बार भी अगर वुज़ू करें तो ग़ालिबन 15 बार तो लाजमी हम कुल्ली करते हैं, खाने के अलावा अलग, लेकिन वुज़ू के वक्त 15 बार हम कुल्ली करते हैं।
مگر کبھی سوچا ہے اس زبان کو جو ہم بار 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 دھو رہے ہیں، اس زبان کو جھوٹ سے پاک کیا ہے، اس زبان کو غیبت سے پاک کیا ہے، اس زبان کو چغلی سے پاک کیا ہے؟ یہی چیزیں انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم اس 5 فٹ یا 5.5 فٹ کے جسم پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں، اسی اپنے جسم کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں، میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم اس ہاتھوں کو جو بار بار دھوتے ہیں، کیا ان ہاتھوں کے ساتھ ہم نے ظلم چھوڑا ہے؟ یہی چیز ہے۔ بار بار آنکھوں کو دھوتے ہیں، کیا ہم نے ان آنکھوں کو بے حیائی سے روکا ہے؟ اگر نہیں روکا تو یوں سمجھے ہم نے دین کے جسم کو رکھا ہے، دین کی روح کو مار دیا ہے بے شکل۔ دین کا جسم یہی ہے جو نظر آتا ہے، دین کی حقیقی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم چہرے کو دھوتے ہیں تو جسم کے جو اعضاء دھلتے ہیں ان کو گناہوں سے دور رکھیں۔ یہی دوری، یہی گناہوں سے دوری، یہی ظلم سے دوری، یہی ہمارے اندر کردار پیدا کرے گی۔ یہی کردار جب میرے اندر پیدا ہوگا تو میرے بھائی کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، میرے گھر میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، میرے گھر سے چلتا چلتا میرے معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ معاشرہ حقیقت کے اندر مستفیض معاشرہ بنے گا، حضور کے اخلاق والا بنے گا، حضور کے کردار والا بنے گا، حضور کی محبت والا بنے گا، جب یہ سب وہی کچھ دیکھنے کو ملے گا جو پہلے اسلاف میں ہم بیان کر کے آئے ہیں، جب یہی کچھ نظر آئے گا تو پھر دیکھنا وہ دن دور نہیں جب اس ملک پاک پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ تقریریں بھی بہت ہو گئی، واعظ و نصیحت بھی بڑے ہو گئے، بہت کچھ ہو گیا، مگر آج سے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ بھئی ایک دن کے اندر ہم ایک چیز کو پک کرنا شروع کر دیں اور ایک چھوڑنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے 2 مہینوں کے اندر اندر ہماری زندگی کے پورا جو پہلے سسٹم چل رہا تھا اس سے بالکل وہ چیز ختم ہو سکتی ہے اور ہمارے اندر کردار پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم جھوٹ چھوڑ دیں اور سچ کو شروع کر دیں ایک دن کے اندر، دوسرے دن کے اندر ہم دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ یہی پہلے سٹارٹ میں ہونے والے گناہ ہیں جو ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں اگر آپ کا زیادہ ٹائم لے چکا ہوں تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں، لیکن ہم نے ایسا معاشرہ بنانا ہے جیسا علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جن کا بیدار ضرب ہے کاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں غلام مرتضیٰ چشتی صاحب کو، ان شہزادوں کو اور ان شہزادوں